Mari kita sama-sama berdoa. 自家齊齊嚟禱告。 Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. 主啊，今朝先我哋嚟到主呢個施恩座前， Saat ini kami sama-sama akan mendengarkan firman-Mu. 我哋齊齊默想主呢個話。 Tuhan, tolong supaya kami bisa memahami firman-Mu. 主啊，幫助是我哋能夠明白主呢個話。 Terlebih lagi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami 特別 sehari-hari. 我哋日常生活能夠實行出來。 Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. 主啊，感謝你將把呢個時間交喺主呢個手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 奉耶穌基督嘅聖名祈求禱告，阿門。 Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 平安，阿 Apa kabar hari ini? 好講嗎？ Yang kabarnya baik boleh lambaikan tangannya. 佢好嘅，就係介紹嗬。 Puji Tuhan kalau semuanya kabarnya baik-baik. 感謝主，即家齊齊都安好。 Pada hari ini saya mengajak kita membuka dari satu bagian firman Tuhan. 今朝時呢，就弟兄姊妹齊齊可以閱出嘅經文， Dari Roma 2 ayat 1 sampai 8. 係呢個羅馬書第2章。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru yang kedua. Setelah itu Asuk akan baca dalam bahasa Ke. Roma 2 ayat 1 sampai 8. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 羅馬書第2章第1到第8節咁講，因為在論吞人的，無論你係嚟啥，無論靠近背，你在乜嘅事上論吞人，就在乜嘅事上填自己的罪，因你們在論吞人自己所行的，給別人一樣。我們的頭這樣行的人，先必遭真理審判嘅。你這那人，你論斷人行這樣的事，自己也行到就像別人一樣。你以為能跳脫新的審判嗎？還係你藐視他豐富的恩賜寬容忍耐，不曉得他的恩賜係讓你悔改呢？你竟然這種硬心不悔改的心，為自己接受憤怒，以致心震怒，向他公義審判的日子來到，他必照各人的行為報應各人。凡恆心行善、尋求榮耀、尊貴和福能靠懷的福，求以永生報應他們。沒有結黨不順從真理，凡順從不義的，就是憤怒、惱恨報應他們。 Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar atau bertemu membaca kata toleransi, 現在聽姊妹，當時家到年而間佛大家突到講關於呢個寬容， biasanya yang muncul dalam benak kita adalah
toleransi antar umat beragama. 事實上呢係產生出係呢個宗教之中所發生嘅。 Pada hari ini kita sama-sama akan belajar tentang toleransi. 今朝先至家車車裏面上講到關於呢個寬容，或者是個互相嘅尊重。 Tetapi toleransi di sini bukan dengan antar umat beragama, tetapi di antara kita sebagai orang-orang Kristen. 但係呢一個今朝先個咩上講到呢個寬容呢？即個唔係講到呢個宗教，但係即個當然即個在教會裡面嘅信徒。 Nah, pada waktu saya masih kuliah Bapak Ibu Saudara, 點知咪當藝漢教學提學嘅時候， saya diwajibkan untuk tinggal berasrama. 都係藝愛應當愛ฮ็在呢個宿舍裡面。 Nah, salah satu alasannya karena waktu itu saya belum menikah dan sampai sekarang saya juga belum menikah. 佢只是藝問結婚，到見半日藝漢問結婚。 Dalam hidup berasrama, saya harus tinggal dengan orang-orang yang berbeda. 藝出嘅特別啦，藝就發出啦，就係各樣嘅人。 Kalau sebelumnya saya tinggal bersama orang tua saya hidup dengan nilai-nilai yang sama dengan orang tua saya. 之前啦，藝問去到呢個學校嘅處，只是啦，藝出嘅啱嘅老年車同法。 Ternyata kehidupan berasrama tidak semudah itu. 因為呢，這個ฮ็出發就呢個學校裡面啦，呢唔係夾別人強唔係按容易嘅事情。 Saya belajar dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki nilai yang berbeda. 藝出遇到嘅各種各人嘅價值嘅人。 Sehingga dalam kehidupan berasrama tidak jarang saya merasa terusik oleh keberadaan orang lain. 但係藝出嘅學校嘅處之先啦，藝知道嘅感覺藝唔係本人表開。 Atau mungkin keberadaan saya juga mengusik kenyamanan orang lain. 藝也知道藝感覺藝本人就唔會教就了別人嘅舒服。 Maka dari itu saya perlu yang namanya proses penyesuaian diri. 樣嘅人啦，藝就感覺藝就係愛就幾多人習慣一行。 Salah satu yang membantu saya sehingga saya bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang, dengan teman-teman saya di asrama adalah sikap toleransi yang tadi saya katakan. 其中之一嘅啦，藝個幾多人車通下嘅發嘅啦，藝要習慣，學習個幾多人互相嘅寬容。 Dengan toleransi saya belajar untuk lebih lambat untuk marah. 藝就學習呢個互相嘅寬容啦，是到要呢個寬容，藝就唔會按夾出來發怒人。 Toleransi juga membantu saya untuk bisa lebih memahami orang lain. 呢個寬容啦，要溝通藝本人啦，藝能夠明白了別人嘅。 Dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu Saudara, 這樣子咪是咪滿當這個教會裡面嘅法則？ mungkin kita tidak 24 jam penuh bertemu dengan orang lain, 可能這個的人唔係講24個小時，這個二間別人。 tetapi kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan kita. 這個24個小時，那這個二間各式各種嘅人。 Misalnya kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih aktif atau lebih istilahnya lebih banyak ngomongnya. 如果這個的人可能這個二間呢呢類嘅人就叫按為講嘅。 Atau mungkin kita juga bertemu dengan orang yang sedikit ngomongnya. 可能要係按唔會講跛嘅。 Maka dari itu dalam kehidupan bergereja, 但係樣嘅人是個在教會裡面嘅法則。 kita tahu bahwa konflik itu, perkelahian itu seringkali bisa saja sangat mudah terjadi. 如果係樣呢，這個啲特要呢係樣嘅事情發生，呢個爭吵就按容易嘅發生了。 Nah, pada hari ini saya mau mengajak kita melihat dari kitab Roma tadi. 今朝先係弟兄姊妹，這個看錯身，這個讀嘅呢個羅馬書第2章。 Kira-kira apa yang dimaksudkan Paulus ketika kita berbicara mengenai toleransi? 題目係乜嘅呢？保羅講這個的人啲，這個的人互相呢個寬容。 Apalagi dalam konteks orang-orang yang
telah percaya kepada Tuhan. 何況你已經相信了主嘅人， Yang pertama, 第一嘅 hidup dalam toleransi itu berarti bahwa kita hidup sebagai satu gereja di mana kita bisa menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. 第一嘅那一個當然能夠讓別人看重啊，在呢個教會裡面，一個能夠互相嘅看重。 Di dalamnya termasuk kelebihan dan kekurangan orang tersebut. 包括一個當然佛在你優異嘅，佛在缺欠嘅。 Untuk memahami bagian teks yang kita bacakan tadi, 一個嚟了解咗身一個已經透過嘅見證， saya mau mengajak kita melihat konteks dari teks tersebut supaya kita bisa memahami kira-kira kenapa Paulus menuliskan bagian tersebut. 一個嚟透咗身一個能夠明白了解，睇咗用別人了解保羅能夠講安樣啦。 Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Roma ini ditujukan bagi orang Kristen yang baru pertama kali percaya, jadi gereja usianya masih sangat muda, 即係保羅時候出那之後講到呢個教會呢，按初步嘅教會和按人傾嘅教會， tetapi di dalam gereja terdapat dua golongan yang berbeda. 但係呢個教會裡面有兩派嘅人。 Yang pertama adalah mereka yang merupakan Kristen tetapi keturunan Yahudi, 但係雖然幾多人係第一派係幾多人係呢個基督徒，但係佢呢個猶太嘅傳統， mereka ini orang-orang yang sejak lahir mendengarkan Taurat Tuhan. 幾多人呢個猶太人按時上聽呢個猶太嘅律法， Dan yang kedua adalah orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi. 但係第二檔嘅呢，佢就唔係呢個猶太嘅呢個後裔嘅傳統。 Ternyata di antara kedua golongan ini terjadi perselisihan. 但係呢兩檔嘅人呢，佢就有呢個相爭。 Orang-orang yang Kristen keturunan Yahudi ini 但係呢檔呢，呢係猶太傳統嘅呢。 berpikir bahwa mereka itu lebih penting dibandingkan orang-orang Kristen non-Yahudi. 佢講佢比呢個冇猶太人嘅基督徒呢，佢過崇高。 Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan hukum Taurat sejak mereka lahir. 佢就禁止了呢個律法上嘅呢個審判嘅明白。 Berbeda dengan orang-orang Kristen non-Yahudi 但係對呢個唔係猶太人嘅基督徒， yang mungkin baru saja kenal dengan hukum Taurat, 何講佢將認識呢個律法， yang baru saja kenal dengan Tuhan Yesus. 佢意思講啦，佢將認識主耶穌。 Nah, pemahaman inilah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi ini pada waktu itu merasa bahwa orang-orang non-Yahudi ini tidak setara dengan diri mereka. 呢一即係何講呢？佢了解到呢，呢個猶太人呢，猶太嘅後台隔離係先嘅嗱，呢個將認識主耶穌嘅呢，佢講佢唔係平等嘅人。 Apalagi kalau misalnya pada perikop sebelumnya, 我講這個都mang YouTube 嘅上嘅見證。 seorang penafsir berkata bahwa ada kemungkinan bagian tersebut dituliskan Paulus untuk ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. 但係即係為呢個解經家呢，佢講佢寫出呢呢一隻字向本呢個唔係猶太人嘅。 Isinya kurang lebih itu banyak berbicara tentang teguran-teguran mengenai cara hidup mereka. 睇入嘅內容呢，只係講到佢常常責備幾多人。 Bisa jadi ketika orang Yahudi mendengarkan atau membaca bagian tersebut, 如果係講呢一個猶太人呢，讀到呢一個經節或者呢一個佢所聽到嘅呢， ada kemungkinan bagi mereka mungkin bisa tepuk dada terus sambil membanggakan diri, wah kalian tidak seistimewa kami. 可能佢知道佢被吹嘅心肝，佢講佢按情況你都冇像我一樣。 Ternyata pola kehidupan orang-orang Yahudi 但係事實呢，呢一個猶太人嘅法則， mungkin tidak begitu jauh berbeda dengan zaman Tuhan Yesus. 可能呢個主耶穌時代嘅人就唔會爭差人。 Semakin saleh kehidupannya, 佢嘅法則嘅更虔誠。
semakin mereka merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya, orang-orang non-Yahudi ini itu tidak layak untuk dekat-dekat dengan mereka. 記住講叫來叫去那呢一個唔係猶太人嘅基督徒那，格佢唔人叫來叫去那超為見人哩。 Tetapi Paulus kemudian mengkritik sikap orang Kristen Yahudi ini. 結果呢，使徒保羅呢就係批評呢一個猶太人嘅基督徒。 Paulus mengkritik dengan mengatakan bahwa waktu mereka menghakimi orang-orang non-Yahudi ini, 然後呢，佢就保羅講，當佢審判了呢一個唔係猶太人嘅基督徒。 mereka sesungguhnya tidak memiliki dasar yang kuat sehingga mereka bisa menghakimi sesamanya. 但係佢冇按用堅固嘅根基來能夠審判其他人。 Mereka telah sama-sama berbuat dosa di hadapan Allah. 其他人車車都係一樣在神嘅面前卻係犯了罪。 Bahkan ketika mereka menghakimi sesamanya, 當佢審判其他人之時， sesungguhnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan perbuatan jahat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. 係有幾多人做嘅那爭差撥人，幾多人呢一個唔係猶太人嘅做過嘅錯法，做過嘅罪。 Paulus juga menekankan bahwa waktu orang-orang Yahudi ini menghakimi sesamanya, 當保羅也強調了，當呢一個猶太人嘅審判了嘅基督徒。 sesungguhnya penghakiman itu tidak membuat mereka luput dari penghakiman Allah. 但係幾多人嘅審判呢，唔曉脱離上帝嘅審判。 Penghakiman Allah berbeda dengan penghakiman yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. 佢只是呢個新嘅審判呢，就係好像以前呢一個猶太人基督徒嘅審判。 Penghakiman Allah itu membuat orang-orang percaya, umatnya itu bisa berjalan menuju kepada pertobatan. 但係幾多人所是呢個審判嘅呢個原則呢，就係好像自托自向呢個幾多人嘅悔改嘅審判。 Tetapi penghakiman yang dilakukan oleh orang Yahudi itu memiliki tujuan untuk menghancurkan sesamanya. 但係呢，事實呢，呢一個猶太人嘅基督徒呢，幾多人嘅審判呢，一個志向呢，佢就係批廢了呢班嘅基督徒。 Mereka dengan penuh kesombongan membuka kelemahan-kelemahan saudara seimannya. 佢就係充滿咗佢感覺，佢充滿咗擾了呢一個安全化，佢愛是呢一個呢班嘅基督徒跌落。 Mereka tidak memiliki belas kasihan yang ditujukan bagi saudara-saudara seiman mereka. 佢對幾多人通常嘅信仰嘅人呢，佢冇一種嘅呢一個慈心， Demi kepentingan diri sendiri, 佢只係為了自己嘅需要， mereka mencoba untuk menjatuhkan sesamanya. 佢就刺是幾多人嚟跌倒。 Penghakiman yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, 想只咪係講按用嘅審判， justru memperlihatkan sikap atau respon yang tidak benar atas kemurahan Tuhan. 但係自己看起來呢，從上帝裡面嘅慈愛嚟看呢，呢一咩好嘅態度。 Mereka menganggap remeh kasih karunia Tuhan yang telah terlebih dahulu diberikan bagi mereka. 佢就認為呢一個上帝裡面嘅慈愛呢，只係十分微小對幾多人。 Mereka menyatakan kebenaran tetapi dengan motivasi yang tidak benar. 雖然幾多人係講呢個真理，但係佢用唔對嘅方法嚟講。 Mereka justru menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri. 結果呢，佢係自己自家在呢個律法上，佢自己係跌倒。 Bapak Ibu Saudara, 先係弟兄姊妹們， kira-kira apa yang seringkali membuat kita cepat untuk menghakimi sesama kita? 就出自家對人啊，提咗係乜嘅按用而時間嚟審判人， Apakah kelebihan kita? 係咩時間要依嘅呢？ Apakah kepintaran kita? 係咩時間嘅強？ Atau mungkin ada hal lain dalam diri kita? 好，或者自家對人自己裡面自家有其他嘅方法。
Tetapi apa yang kita perlu lakukan ketika kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain? 當自家得人被別人過背之前啊，自家係屬於用班人啦。Dalam Roma 15 ayat 1, 羅馬書15章第1節講， Paulus menuliskan bahwa biarlah mereka yang kuat 使徒保羅講啦，講人佢得人剛強嘅， menanggung sesamanya yang lemah, 自家得人係彼此嘅負擔， karena kita adalah satu di dalam Tuhan. 因為自家喺主裡面係合而為一。 Di sini yang menjadi fokus kita adalah membangun sesama kita. 你人是先拿出嚟是自家得人互相嘅建立。 Atau mungkin kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, 也可能有時候， ketika kita merasa bahwa ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, 可能別人要對自家得人做錯， apakah kita boleh membenci saudara kita? 自家係咩可以鬧佢麼呢？ Kemudian kita menjauhkannya dari pertemuan-pertemuan kita. 然後自家得人理到嘅智慧， Kita tidak lagi menerima dia karena kelemahan yang dia miliki. 因為自家得人唔會接受佢要屬於人樣嘅弱點。 Sering kali Bapak Ibu Saudara, 始終只係思想係人樣嘅。 lebih mudah bagi setiap kita untuk menjauhi orang lain ketika dia tidak hidup sesuai dengan standar-standar yang kita miliki. 自家做嘅人理佢得人，做佢得人所做嘅佢得人弱點，唔像自家得人人樣嘅眼光強屬於嘅。 Apalagi ketika kita punya ide-ide yang sangat ideal tentang seseorang. 何況自家得人人樣嘅對人一種暗好嘅呢個意見。 Ide-ide ideal itu tidak jarang kita pakai, kemudian kita tempelkan kepada orang lain, 是將自家提出嘅意見啊，自家得人冇得嚟用，或者冇答出嚟嘅得唔？ sehingga orang lain kita paksa untuk hidup sesuai dengan ideal pikiran kita tersebut. 就出人樣嘅嗱，佢當然冇就出自家得人所想嘅呢個意見嚟行。 Bukannya kita menolong orang tersebut kemudian hidup berdasarkan firman Tuhan, 係咩叫冇幫助自家得人，自家冇佢發出冇就出呢個上帝嘅反意嚟行。 kita bisa saja menjatuhkan orang tersebut 自家人樣嘅人自家能夠是別人跌倒， karena mungkin bagi kita orang tersebut kurang. 雖然佢係人樣嘅嗱，自家是度認為佢比自家缺陷。 Bapak Ibu Saudara, 先係挑戰問， dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, 自家先會一個基督徒嘅神法， apalagi kehidupan kita dalam bergereja, 何況自家啲人發出呢個教會裡面， disinilah kita perlu yang namanya toleransi. 呢得會啦，就係喊到自家啲人需要愛要呢個寬容。 Toleransi mungkin secara sederhana bisa diartikan ketika saya sedikit menurunkan ego saya, 自家呢個寬容啦，簡單嘅比方嚟講啦，你係愛表達一啲啱嘅詞語， untuk menerima saudara seiman saya. 愛接受啱嘅同樣嘅信仰。 Tetapi toleransi tidak hanya berhenti di titik kita menerima dan sekedar mengasihi, 自家呢個寬容啦，唔係講超掉計特別你嘅每字愛愛佢啫。 satu hal yang perlu kita ingat bahwa toleransi justru seharusnya membuat kita bisa menolong saudara kita, 呢一個呢寬容呢，事實呢自家能夠幫助自家的人嘅弟兄姊妹。 bertumbuh dalam keserupaan kepada Kristus. 自家的人時間能夠嘅增長，好像基督嘅樣式一樣。 Bapak Ibu Saudara, 先係弟兄姊妹們， dalam kehidupan kita berkomunitas, 自家在呢個團契之中， kita perlu mengingat bahwa kita perlu menjaga agar hidup kita tidak jatuh ke dalam sikap menghakimi. 自家的人就會記得，自家是唔會自家的人團契裡面，自家的人互相嘅呢個審判。 Tadi saya ulangi, yang pertama kita tidak menghakimi karena kita bisa belajar toleransi kepada sesama 首先 kita. 我已經講了，自家的人係互相唔好審判人，自家的人係互相嘅寬容。 Tapi hal yang kedua yang bisa kita ingat adalah 即係第二點，自家能夠記得嘅就係
bahwa ada Tuhan yang adalah hakim yang adil, 因為主係自家當然係真嘅審判官， yang membalas orang sesuai dengan perbuatannya. 就係佢愛審判佢所做嘅佢對主嘅事情。 Beberapa waktu belakangan ada satu ungkapan yang cukup sering saya temukan di media sosial. 我思想出呢一個呢特會得二度呢都嘅事情。 Nah, ungkapan ini biasanya ditujukan tentang kritik terhadap sistem hukum yang kurang adil. 是kita人思想講嘅呢呢一個kita人批評呢一個律法嘅公義超係不公平。 Tajam ke bawah, 佢講看下大下， tetapi tumpul ke atas. 即係發真上出上拜。 Ya, hal ini bisa dilihat ketika para hakim kemudian mengadili pada para koruptor. 而家看呢啲都嘅立干啊，kita人限制是啊，即係佢對呢都嘅貪污嘅人。 Itu hukumannya ringan menurut orang-orang. 所以kita人講，佢嘅憲法就係硬強。 Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, 如果kita人冇呢個權利嘅人， itu dinilai terlalu berat. 佢就講到佢嘅切寬鬆嘅價值， Bapak Ibu Saudara, 先係點姊妹們？ ketika kita hidup dalam toleransi dalam gereja, 所以自家教會裡面自家發出嘅寬容， kita perlu mengingat bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan kita. 但係自家看上帝看自家嘅每位所做嘅事情， Perbuatan kita dan perbuatan sesama kita. 自家所做嘅複雜，其他點姊妹所做嘅。 Tetapi apakah kemudian ketika misalnya ada saudara kita yang berbuat dosa, 如果自家當然點姊妹，kita要做呢個罪， atau mungkin saudara kita yang berbuat hal yang tidak baik, 複雜自家當然點姊妹所做唔好嘅事情， apakah kita kemudian diam, kemudian berpikir bahwa oh enggak apa-apa biarin aja ada Tuhan yang adil yang akan 係咩？自家上到安樣哦，一人品機去做，因為要自家公義嘅上帝， Tentu saja jawabannya tidak. 清楚咩係安樣？ Kita punya dalam kehidupan berkomunitas kita perlu untuk menyatakan kebenaran bagi setiap rekan-rekan kita. 實在自家當然發出咧喺團契之中啦，自家用上帝嘅話語，用上帝嘅真理嚟勸勉。 Tetapi sekali lagi kita perlu memperhatikan sikap hati kita. 但係自家當然係需要用自家當然兩個嘅態度嚟實行。 Karena sebagai manusia berdosa, 但係自家先會隨緣， kita sangat mudah untuk memiliki sikap menghakimi. 自家按用而需要呢個審判嘅態度。 Saya mengajak kita untuk membayangkan satu hal ketika kita hendak memiliki muncul sikap ingin menghakimi sesama kita. 但係我講呢件事情本點姊妹哋，當自家當然呢個顯用自家去審判，用而審判人之時。 Satu hal yang perlu kita ingat bahwa sesungguhnya hak untuk menghakimi itu adalah hak yang dimiliki Allah saja. 我講到我雖然我去審判團結啲啊，呢一個事情咧，明嘅事情，呢一上帝先嘅事情。 Pada bagian sebelumnya saya mengatakan bahwa kita bisa muncul sikap hati yang menghakimi itu ketika kita merasa kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. 如果自家當然所謂已經講了，自家當然係判團結啦，去講結樣審判結，呢一咩自家嘅權利，家下本佢講呢乜嘅權利。 Tetapi ketika kita ada di hadapan Allah, 當自家在神嘅面前裡面， kira-kira hal apa dalam diri kita yang membuat kita bisa layak untuk menghakimi saudara kita 自 seiman? 家當然發出呢啲人，自家當然要配得，自家當然審判佢當然啦。 Di hadapan Allah, 在神嘅面前。 kelebihan apa yang memang kita punya yang membuat kita itu lebih daripada orang lain? 雖然自家當然比佢當然自家當然要超過要自 Kepintaran kita, 自家當然聰明， kehidupan kita yang lebih saleh, 自家當然發出更虔誠， atau mungkin kekayaan kita. 可能自家當然豐富， Hal-hal itu mungkin bisa menjadi motivasi kita untuk menghakimi orang lain. 因為人哋自家能夠照住嘅目標，自家來人審判佢當然。
Tetapi kalau kita menyadari bahwa hal-hal tersebut, 如果自家的人想悟过来，自家係認錯理得嘅事情， kalau kita menyadari bahwa kelebihan kita itu bukanlah milik kita melainkan pemberian Allah, 如果自家人想悟過來，自家的人所屬於嘅呢，你唔係自家本人呢，你係屬於上帝嘅。 kita seharusnya tidak layak untuk memiliki sikap hati yang menghakimi sesama 自 kita. 家都不配用呢個態度嚟判斷人。 Satu hal yang kita percaya bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. 一件事自家的人相信，先就係呢個自家的人公義嘅審判。 Ia melihat dan mengetahui segala sesuatu. 佢能夠看到啲嘅一切嘅一切， Ia tidak pernah membedakan orang miskin, 佢冇分別你係窮， orang-orang kaya, 你係豐富， orang pintar yang memiliki gelar, 你有呢個學位發展，你聰明， maupun orang-orang yang tidak memiliki gelar. 發展你冇呢個學位嘅人， Ia memberikan perlakuan yang sama bagi 你 semua 本 orang. 你天下對嘅人就一樣。 Ia adalah Allah yang membalaskan kepada setiap perbuatan manusia. 呢係神嘅出嚟一切人佢所創造嘅， Bagi orang-orang baik, 對何人 ia akan menyatakan kebaikannya. 佢就講一個好處， Tetapi bagi orang-orang jahat 對呢個惡人 yang hidup tidak sesuai dengan kebenarannya 佢發出唔係走出呢個真理上， akan mendapatkan penghukuman. 佢就能夠得出呢個刑罰。 Bapak Ibu Saudara, 親愛弟兄姊妹們， pada waktu kita berbicara tentang toleransi dalam kehidupan bergereja, 當自家的人講到呢個教會裡面互相嘅寬容， kita bisa melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. 自家就能夠看主耶穌嘅發出。 Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, 當主耶穌來呢個世界， ia tidak menjauhi orang-orang yang dijauhi oleh kebanyakan orang pada waktu itu. 佢唔係站理了按一般人嘅人， Ia toleransi kepada para pemungut cukai. 佢也對呢個稅務官要呢個描述寬容嘅。 Ia bercakap-cakap dengan orang-orang yang terkena penyakit kusta. 佢人呢主耶穌能夠隔呢個伝道呢個馬蜂發展呢個嚟過嘅人，佢也佢講話。 Tuhan Yesus berkata bahwa ia menggambarkan kedatangannya itu sebagai seorang tabib. 主耶穌呢佢形容佢一輩呢佢係來到呢世界，佢形容佢係一輩嘅醫生。 Ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang baik, yang sehat saja, 主耶穌來到世界呢，佢唔係單單拯救呢個好嘅人，發達健康嘅人， tetapi ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang bercelah, 佢就係來到呢個世界嚟拯救呢到基督徒嘅人， orang-orang yang berdosa. 亦呢個罪人。 Tetapi apakah dengan toleransi ini kemudian Tuhan Yesus mengesampingkan kebenaran? 係唔係主耶穌佢來到呢，佢把呢個真理上佢表開拯救你到？ Apakah Tuhan Yesus kemudian merangkul orang-orang berdosa tanpa memperbaiki kelakuannya? 係唔係主耶穌單單佢走出呢一班要罪嘅人，佢冇改變佢嘅好處？ Tentu saja jawabannya tidak. 前出唔係樣人。 Dalam kitab Injil, 即係福音書講， kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengesampingkan yang namanya kebenaran. 就係主耶穌冇把呢個真理上表開。 Para muridnya ketika melakukan kesalahan, 當一個門徒做錯之時， Tuhan Yesus menegur para muridnya. 主耶穌責備一個門徒。 Tetapi tentu saja kita mengingat bahwa teguran ini didasarkan atas kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 但係主耶穌責備一個門徒呢，就走錯呢個真理上嘅根基來改變其他人。 Bagaimana sikap kita dengan saudara-saudara kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? 但係根本一個對自家的人嘅同樣嘅信仰嘅弟兄姊妹樣不人， Dengan mereka yang tentu saja memiliki kelemahan, 可能kita人有呢個弱點。 atau dengan mereka yang mungkin bagi kita sangat-sangat kurang. 佛教kita人實在係真實係呢個缺陷嘅， Dalam komunitas Kristen, 所以呢個基督徒團契之中，
kita tahu bahwa kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang tersebut. 主耶穌呼召自家的人，自家的愛讓興嘅人。 Kasih ini bisa muncul, bisa terlihat 呢一個能夠產生出看見呢一個愛， dalam bentuk toleransi kita kepada sesama kita. 自家出嚟用呢一個寬容，自家嚟互相嘅寬容其他人， Toleransi yang kita miliki 自家所屬於嘅寬容， tentu saja didasarkan kepada kasih Kristus. 自家愛照基督嘅愛嘅根基嚟行。 Tanpa kasih, 如果冇呢個愛， kita akan berhenti di titik di mana kita menghakimi sesama kita. 只係好像自家審判其他人一樣。 Tetapi tentu saja kita juga tidak bisa mengabaikan elemen yang kedua dalam toleransi. 好，自家唔可能自家避開呢一個第二點，呢一個寬容。 Kita tidak bisa mengabaikan kebenaran Kristus 自家唔要忽略係基督嘅愛。 ketika kita memperlihatkan sikap toleransi kita, penerimaan kita kepada saudara-saudara kita. 當自家的人諒解自家的人弟兄姊妹嘅事情， Sehingga dalam toleransi, 甚至呢一個寬容， kita mengingat bahwa toleransi kita sekali lagi didasarkan atas kasih kita kepada sesama kita 再次講啦，自家用呢一個寬容，自家係走出呢一個基督嘅愛嘅源頭嚟愛其他人， dan juga kebenaran Kristus. 走出也係基督嘅真理上。 Tanpa kasih, 如果冇愛， kita bisa menghancurkan sesama kita. 自家能夠自家的人呢一個信仰， Kita 同樣信仰呢一個破裂。 Kita bisa mengusirnya, memusuhinya. 自家能夠是kita人信背小剔，自家能夠離開kita人。 Tetapi toleransi tanpa kebenaran 如果呢一個寬容冇呢一個真理， hanya menekankan pada kasih saja 只係單單用呢一個愛啫， juga tidak baik. 也係唔好。 Kita akan membiarkan sesama kita binasa dalam perbuatannya. 意思講啦，自家任憑kita人安養呢一個滅亡， Kiranya Tuhan menolong setiap kita 讓上帝幫助自家的人， untuk hidup dalam komunitas yang telah direstorasi, 發出呢一個團契之中用呢個要素， untuk hidup dalam toleransi dengan sesama kita. 自家的人齊齊來互相嘅 Mari 寬 kita 容， sama-sama berdoa. 自家嚟齊齊禱告。 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, 先係啲天父，我哋好嘅上帝。 kami percaya bahwa Engkau yang memanggil kami untuk hidup sebagai satu komunitas gerejawi. 主啊，你呼召我哋人而且呢個教會裏面一種嘅呢一個團契， Tetapi tidak jarang dalam perbedaan kami, 但係我哋人嘅不人嘅呢個不相同， kami menghakimi sesama kami. 我哋人嚟審判我哋人嘅， Kami lupa bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, 因為主你先愛我哋人， sehingga kami harus mengasihi sesama kami. 是使我哋人愛互相嘅愛顧。 Tolong kami ya Tuhan, 主啊，幫助我哋人， supaya kami bisa menerima sesama kami 讓我哋人能夠諒解 dan kita人， kami bisa tumbuh dalam kebenaran firman-Mu. 我哋人能夠接觸呢個真理上，我哋人能夠發展。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我哋禱告，奉耶穌聖名求， Amin. 阿門。